اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم المقام فضیلت الشیخ مولانا عمر فاروق شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ ان کا عنوان ہے شان اولیاء۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ حضرات گرامی، آج دی اس عظیم الشان کانفرنس دعوت اہل حدیث کانفرنس دے اندر علماء کرام دے عنوان اشتہارات تے واضح نے میرے ذمے جو بات لگائی گئی ہے شان اولیاء۔ حضرات اولیاء جمع ہے ولی دی، ولی دا معنی ہوندا ہے دوست، تو اولیاء اللہ دا معنی کی ہویا اللہ پاک دے دوست، اللہ پاک دے پیارے۔ حضرات توجہ فرمانا، اولیاء اللہ دی شان عظمت اور مقام بیان کرن تو پہلے ایک بات سمجھانی ضروری سمجھنا۔ آج لوگ آل الحدیث تے ایک اعتراض کر دینے، اہل حدیث اللہ دے ولیاں نو نہیں مندے، اولیاء اللہ دی شان عظمت مقام نو نہیں مندے۔ حضرات توجہ کرنا، لوگاں نے تے ساڑھے تے الزام لگایا، لیکن اسی کسی تے ہرگز الزام نہیں لگاواں گے، اسی پیار اور محبت دے نال دعوت دواں گے۔ لوگو ولیاں نو تسی بھی مندے جے، ولیاں نو اسی بھی مننے یا، لیکن تواڈے منن دا معیار اور ہے۔ مل کر کے بولیے اہل حدیث دے منن دا معیار، اہل حدیث دے منن دا معیار اور ہے۔ لوکاں دا معیار کی ہے؟ کہندے جی فلاں رنگ دی ٹوپی پہن لو اللہ دے ولی بن جاؤ گے، فلاں رنگ دی دستار باندھ لو اللہ دے ولی بن جاؤ گے، فلاں رنگ دا لباس پہن لو اللہ دے ولی بن جاؤ گے، فلاں رنگ دا جبہ پہن لو اللہ دے ولی بن جاؤ گے۔ جوتا اتار کر کے ننگے پاؤں چلنا شروع کر دو اللہ دے ولی بن جاؤ گے۔ ضرورت تو زیادہ لباس پہن لو پھر بھی اللہ دے ولی بن جاؤ گے۔ ضرورت والا لباس بھی اتار دو پھر بھی اللہ دے ولی بن جاؤ گے۔ لیکن آل الحدیث قرآن دی روشنی اندر، حدیث دی روشنی اندر اے پیغام لے کر کے کھڑا ہے، واللہ ولی المؤمنین۔ لوگو مومن تسی بن جاؤ، ولید دا سرٹیفکیٹ میرے پروردگار عطا کر دینگے۔ حضرات ولید دا معیار کیے؟
آئیے اللہ دا قرآن سننا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا ہے، میرے رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرہ۔ فرمایا لوگو میرے جڑے ولی ہوندے نے، میرے جڑے دوست ہوندے نے، انہاں نو کسے قسم دا خوف نہیں ہوندا، نہ یو غم زدہ ہوندے نے۔ حضرات گرامی توجہ فرمان دے جانا، غم دا تعلق ماضی دے لمحات دے نال ہویا کر دے، خوف دا تعلق مستقبل دے لمحات دے نال ہویا کر دے۔ جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے، اللہ دے دوست ہوندے نے، انہاں نو پچھلی زندگی دا کوئی کسے قسم دا غم نہیں ہوندا، آنے والے لمحات دا کوئی کسے قسم دا خوف نہیں ہوندا۔ حضرات گرامی تسی سوچ دے ہوو گے غم تے انسان دی زندگی اندر آئے ہی کر دینے، کیڑا بندہ ہے جنہوں زندگی اندر کوئی غم نہ آیا ہوئے۔ حضرات گرامی ولیاں دی بات نہیں ہے، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دی زندگی مبارک دی اندر ایک سال ایسا سال آیا جس سال میرے پیغمبر نو اتنے غم آئے، اتنے غم آئے، میرے نبی نے اس سال دا نامی عام الحزن رکھ چھڑے ہیں نا، غمہ والا سال۔ حضرات گرامی کتے میرے پیغمبر نو انج بھی غم پہنچے نے، آپ دا بیٹا آپ دے ہتھاں دے اوپر وفات پا جاندہ ہے۔ میرے نبی روئی جا رہے نے، میرے نبی فرمائی جا رہے نے، ابراہیم تیریاں جدائیاں نے منو غمگین کر چھڑے ہیں نا، تیریاں جدائیاں دی وجہ تو میری آنکھ اندر آنسو نے۔ حضرات گرامی غم تے آئے کر دینے، لیکن جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے، جڑے اللہ دے پیارے ہوندے نے، انہاں نو غم آندے نے، اللہ غمہ تو نجات بھی آپ ہی عطا کر دیندے نے۔ حضرات گرامی جس سال میرے پیغمبر نو اتنے غم آئے، اتنے غم آئے کہ میرے نبی نے اس سال دا نامی عام الحزن رکھ چھڑیا، اللہ نے غمہ دے بدلے میرے پیغمبر نو مقام کی عطا کیتا۔ آکیا سونے میں توانو غم پلان واسطے ست آسمانہ دی سیر کرا چھڑیے۔ میرے محبوب نو اللہ پاک نے آسمانہ تے بلایا، اور جدو میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دا بیٹا فوت ہندہ ہے۔ حضرات گرامی غم بہت بڑا ہے نا، لیکن میرے رب العالمین نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے پیغمبر تسی صبر کیتا غم دے موقع تے، منو تہاڈا صبر کرنا اتنا پسند آیا، میں تہاڈے صبر دے بدلے تانوں اوزے کوثر دا مالک بنا چھڑے آئے۔ حضرات گرامی معلوم کی ہویا ولی غم تے صبر کر دینے اللہ انعام عطا کر دینے۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرات گرامی توجہ کر دے جانا، آج لوگاں نے ولید دے اپنے اپنے معیار بنا لے، کوئی کہندہ قبر تے مجاور بن کر کے بیٹھ جاؤ اللہ دے ولی بن جاؤ گے، کوئی کہندہ پاؤں دی اندر گھنگرو ڈال کے ناچ شروع کر دو اللہ دے
वली बन जाओगे। कोई कहंदा हाथ दे अंदर मुतार पकड़ लो अल्लाह दे वली बन जाओगे। कोई कहंदा अपने हाथ दियां जितनियां उंगलियां ने उन्हां दे अंदर मुख्तलिफ किस्म दे नग ते पत्थर पहन लो अल्लाह दे वली बन जाओगे। हज़रात गिरामी ए वलैद दा मियार नहीं है। आ मैं तेनू दसा वलैद दा मियार की है। अल्लाज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। फरमाया लोगो जड़े लोग ईमान ले करके आंदे ने ईमान ले आन तो बाद मेरे कोलों डरन वाले बन जांदे ने मैं उन्हां नू वलैद दा सर्टिफिकेट अता कर देना। मेरे मौला किवें सर्टिफिकेट मिलदा है? फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया। मैं दुनिया ते उन्हां नू बशारतां सुना देना। हज़रात गिरामी जानदे जे किवें दियां बशारतां लोकां दियां जुबानां ते इस अल्लाह दे वली दे चर्चे शुरू हो जांदे ने। लोग इंदी नेकी दियां तारीफां पे करदे ने। लोग इंदी नेकी दियां जनाब गल्लां पे करदे ने। हज़रात गिरामी मेरे पैगंबर दे सहाबी हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्लिम शरीफ दी रवायत ना मेरे महबूब दे कोलों सवाल करदे ने अल्लाह दे पैगंबर लोग की दूसरे नेक लोकां दियां नेकियां दा जिक्र करदे ने क्या जिक्र करन दी वजह दे नाल उन्हां दियां नेकियां ज़ाया ते नहीं हो जांदियां? कैसी सहाबा किराम दी सोच है, कैसे सहाबा किराम दे तखय्युलात ने। उन्हां दे दिल दे अंदर नेकी करन तो बाद भी यही ख्याल रहिंदा सी पता नहीं साडियां नेकियां कबूल होइयां नबी ने या नहीं होइयां। हज़रात गिरामी मेरे पैगंबर दे कोलों सवाल करदे ने महबूब जी क्या जदों लोकी नेकी दी तारीफ कर देंदे ने किते नेकी ज़ाया ते नहीं हुंदी? हज़रात गिरामी मेरे पैगंबर ने जड़ा जवाब दिता मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर फरमांदे ने ना ना मेरे से आबी अगर कोई बंदा किसी दी नेकी दी तारीफ करे ना उनदी नेकी ज़ाया नहीं हुंदी। क्यों? लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया। ये ते ओ बशारत जेड़ी अल्लाह ने अपने नेक बंदियां दी जुबान ते जारी करके इनू दुनिया ते वलैद दा सर्टिफिकेट अता कर दिता है। लेकिन हज़रात इंदे नाल नाल नेकी करन वाले दी नीयत खालस होनी चाहिए। आज तकरीबे बुखारी दी बड़ी ही बारोनक महफल है। इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह सहीह बुखारी जदों लिखदे ने पहली हदीस ये लेकर के आए इन्नमल अमालु बिन्नियात। लोगों मैं बुखारी शरीफ लिखन तो पहले ये बात बयान करना चाहना अमाल दा दारो मदार नीयत होया करदा। मैं बुखारी वास्ते नहीं लिखी मेरा दुनिया ते चर्चा हो जाए। मैं बुखारी वास्ते नहीं लिखी लोग मैनू अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहन लग पैन। लोगों मैं बुखारी ता लिखी है हदीस दी खिदमत हो जाए। हज़रात इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह दी नेकी नू अल्लाह पाक ने इतना कबूल कीता इतना कबूल कीता आज ओदों तक कोई आलिम कहला सकता ही नहीं है जब तक इमाम बुखारी मस्जिद दे अंदर मदरसे अंदर आके बुखारी नू पढ़ लेंदा ही नहीं है। हज़रात गिरामी मैं अपने बुखारी पढ़न वाले वीरां नू भी ए पैगाम देना चाहना वा इन्नमल आमालु बिन्नियात। नीयतां दे अंदर इखलास पैदा करके जो पढ़िया अगे पढ़ान वाले बन जाओ अल्लाह दोनों जहान अंदर बरकत अता कर देगा। हज़रात जरा तवज्जो करना आज दी इस महफल दे अंदर आ करके बड़ा दिल नू सुकून महसूस होया। बड़ी ही प्यारी महफल बच्चियां ने अल्लाह पाक दा कुरान पढ़िया बुखारी शरीफ दे जनाब उलमाए
گرام نے بخاری شریف دیا حدیثاں پڑھیاں میری جماعت دے ایک شاعر سی نبینا شہر مولانا عبدالوحید ربانی رحمت اللہ علیہ اللہ اونا دی قبر تے کروڑا رحمتان دا نزول فرمائے بڑے پیارے انداز دے نال قرآن پڑھن والیا نو پیغمبر دی حدیث بخاری شریف پڑھن والیا نو مبارک بات دیتا کر دے سی فرمان دے نے او قسمت والیا ماوانے پتر جنا دے کاری نے او قسمت والیا ماوانے پتر جنا دے کاری نے او باپ مقدراں والے نے او باپ مقدراں والے نے بچے پڑھ دے جنا دے بخاری نے او قسمت والی ماوانے پتر جنا دے کاری نے او باپ مقدراں والے نے او باپ مقدراں والے نے بچے پڑھ دے جنا دے بخاری نے پر رکھ دے فرشتے پیراں تھلے پر رکھ دے فرشتے پیراں تھلے اے عظمت رب دے قرآن دیا کیا بات نبی دی شان دیا حضرات گرامی جدو میں سرگودے تو چلے آسی 35 منٹ ٹائم سی جدو میں اتے پہنچے اب 20 منٹ ٹائم ہو گیا ان پھر میں پتا چلیا کہ صرف 5 منٹ باقی رہ گئے نے اے 5 منٹ بھی میں تو انو دیتے اگر تسی میرے نال مل کے آکھو گے کیا بات نبی دی شان دیا منن والا ذرا ہاتھ کھڑا کرے جن دے دل نو سکون پہنچے ہے آج دی تقریب دیکھ کر کے میرے نبی دی شان نو بلند کرے میں دعا کرانگا اللہ ان دا مقام بلند کر دے کیا بات نبی دی شان دیا تم پہ گئیاں جگ وچ آن دیا حافظ قرآن دے ماں پیو نو رب سونے دا تاج پہناوے گا کہو انشاءاللہ حافظ قرآن دے ماں پیو نو رب سونے دا تاج پہناوے گا نال ممبر نورانی اچھیاں تے نال ممبر نورانی اچھیاں تے ادبان نال بٹھاوے گا رب عزت او نانو دیندہ اے رب عزت او نانو دیندہ اے جڑے قدراں کرن قرآن دیا مل کے آکھو کیا بات نبی دی آخر دعوایا ان الحمدللہ